Tabog-tabog to. Tabog-tabog bagay ni sa Bicol. Guys, in Bicol, tabog-tabog tawag dito. Oh. Ano nga sa Tagalog ang tabog-tabog? Kabog-kabog. Tabog-tabog ini sa Bicol. Sarday. Sa ano? Enjoy Lukay mat, ganyan. Lukimat. Liyong. Miss Bunny, Dessert na to guys, tapos na kami kumain. Give me one. Wait. Guys, I'll add some salt, some pepper, Ang init. Baka makmasok si Leo. some pepper. Kainit. Ang sarap oh. Harap choy. Yummy. Sam. Harap choy.